Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Kurniasari. My official number A1M2181007. I'm from group 14 and in this video I will explain about planning comparative reason. Okay, Chapter 14. Definition of planning comparative lessons. Comparative lessons approach is a lesson planning approach that instruct teacher to design cooperative learning using cooperative or cooperative learning principles. Cooperative learning design framework. In addition, the cooperative learning planning structure can be implemented without special planning or preparation and easier to apply. Jadi, pendekatan pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan perencanaan pembelajaran yang menginstruksikan guru untuk merancang pembelajaran kooperatif dengan menggunakan prinsip kerangka desain dalam pembelajaran kooperatif. Selain itu, struktur perencanaan pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan tanpa perencanaan atau persiapan khusus, serta pendekatan pembelajaran kooperatif ini dapat lebih mudah diterapkan di sekolah-sekolah. 2. Early Implementation Challenge. It was in the 1918 when cooperative learning first started to be widely applied in the United States, where they all are researching and training teachers in cooperative learning. Apart from that, they are argued that there was a learning media based on the approach used by the teacher to draft cooperative lesson. For example, if teachers went to training by David and Roger Johnson, one at the University of Minnesota, they were taught the learning together model. They learned how to design cooperative learning lessons that each include a social skill as well as an academic skill. Each lesson needed to be carefully designed to include positive interdependence, individual accountability, face-to-face interaction, and processing of both the social and academic skills. 3. Transforming lessons into cooperative lessons. Almost all lessons can be improved by using a cooperative learning structures. As an example, if the teacher wants students to be able to master a solution to the problem algorithm, the teacher must have practiced with Rally Codes. Rally Codes is a medium where students pair up with their codes to solve a problem. Therefore, they all have worked the same, which is good with the codes before them self-employed. Comparative learning planning can upgrade probabilities that are guided before the independent practice, and the Rally Codes provide guidance
or students can be done only with the help of others who later become capable to do alone. Jadi, tiga, menerapkan pembelajaran ke dalam pembelajaran kooperatif, di mana hampir semua pembelajaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan struktur pembelajaran kooperatif. Sebagai contoh, jika guru ingin siswanya mampu menguasai masalah algoritma, maka guru itu harus berlatih dengan menggunakan cara rally coach. Rally coach yaitu suatu wadah di mana siswa berpasangan dengan pelatihnya untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, dari situlah mereka memiliki pekerjaan yang sama untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, perencanaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan probabilitas yang dipandu sebelum praktik mandiri dan pembina real memberikan bimbingan atau siswa dapat melakukannya hanya dengan bantuan orang lain, yang kemudian setelah dibantu orang lain, siswa tersebut pun mampu melakukannya secara sendiri. The basic lesson planning process is filling lesson planning form with exciting lessons or lessons patterns, then analyze the lessons to replace cooperative learning structures. Below are some of the steps the teacher use in planning lessons using form. Step 1. Pick a lesson. As a first step, pick a lesson or a typical lesson pattern that you don't like to improve with structure. Jadi, proses dasar perencanaan pembelajaran adalah mengisi formulir RPP dengan pembelajaran atau pola pengajaran yang ada. Kemudian menganalisis pembelajaran untuk menggantikan struktur pembelajaran kooperatif. Jadi di bawah ini adalah beberapa langkah yang digunakan guru. Jadi di samping ini adalah tabel beberapa langkah yang harus digunakan guru dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan formulir. Yang pertama, memilih pelajaran. Sebagai langkah awal di mana guru harus memilih pelajaran atau pola pelajaran yang umum yang ingin ditingkatkannya kepada siswa beserta struktur yang dia inginkan. Step 2. Sequence the lesson. Determine the sequence of the lesson. For example, the pattern might be 1. Sheet work, 2. Review the homework, 3. Teach a new concept, and so on. Fill in the first columns lesson sequence of the form as shown at left. Step 3. Fill in teacher and student actions. In the second or third columns, fill in what the teacher does and what students do for each step of the lesson. See columns 2 and 3 on the sample form on bottom of the previous page. Langkah ketiga yaitu mengisi kegiatan guru dan siswa, di mana pada kolom kedua dan ketiga guru harus mengisi apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah siswa lakukan untuk setiap langkah pembelajaran. Step 4. Analyze for ABC. Analyze each step with respect to what the teacher and students are doing and label each steps A as A, B, C. In the ABC column using the following key. A. Traditional instruction. Traditional instruction, direct instruction, or independent practice. 2.
B. Group work. Group work is students working in groups without structured interaction. C. Structures. Structures is structured cooperative learning. See the ABC column on the form on the previous page. Langkah keempat yaitu menganalisis kolom ABCD. Maksudnya, guru harus menganalisis setiap langkah yang sehubungan dengan apa yang dilakukan guru dan siswa. Kemudian, di dalam kolom tersebut diberi label A, B, atau C dengan menggunakan kunci sebagai berikut. Pertama, instruksi tradisional, di mana instruksi ini langsung atau praktek mandiri. Kedua, kerja kelompok, di mana siswa bekerja dalam suatu kelompok tanpa interaksi yang terstruktur. Yang ketiga, struktur, di mana maksudnya di sini yaitu pembelajaran kooperatif yang terstruktur. Step 5, substitute structures. Finally, examines the lesson or lesson pattern and replace one or more of the teacher A and B steps with a teacher C cooperative structure. Okay, this is my explanation about planning cooperative lesson. Okay, I think enough for me. Thank you for attention. I close basic. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.